Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamal Qur'an khalaqal insana allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi afsahil lisan wa khairil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila akhiril ayyam. Amma ba'dah, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, jajaran Dewan Guru di Lembaga Pendidikan Nurul Huda, kong langkong keluarga besar pengasuh sesangat beten kaulah amol jaaki, Bapak pejabat pemerintah sekasokan hadir malam mangken sebeten kaulah hormaten, bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, kong langkong sedejah para wali murid, sedejah para wali santri, sesangat beten kaulah amol jaaki. Kalamun berbicara soal haflah akhirus sanah, kaula ban ajunan langkong dimen kotu berbicara soal pendidikan. Kalamun adebu soal pendidikan, langkong dimen kaula ajunan kotu bisa berbicara soal anak. Kalamun adebu soal anak, anaknya kebrek sang geneh panjenengan aromasah ota bebunten mun anyama anak resmi rok petoron Allah ka orang sepuh, mun anyama anak resmi amanat Allah ka orang melan mun nak poto selamat panjenengan cek kebeter pagi nang akhirat bi Allah bakal selamat Allahumma. Keng mun nak kanak ni kecelaka sambian cek kebeter cung celakaan karena sambian yang gagal yang tak ngasteteh petoro en amanat Guste. Abana Imam Syafi'i bekto guru akabin nyar anyaran gelenon sebu neka mon apolo ngasaren bi rajina laporan gilu ke Gusti Allah as-sholat sunat ngalak neng 200 rakaat ben apolo ngasaren as-sholat sunat 200 rakaat. Neka bene soal kenceng tak kenceng, laten tak laten, tapi karena sadar tako bekto apolong saren kesokan jadi anak mak le dadina poto sekerat duka Allah se bisa mecelep aten orang sepo dunia akhirat. Esitong bekto rajin hamil
ngandung nika tak gung nanggung pak tahun. Oleh pak tahun ngandung lahir bayin laki pas enyame Syafi'i nyama lengkap pas sampai makin dikenang dan dikenal dunia jadi Imam Syafi'i kita pas sampai makin ekaji bina kana pesantren seluruh dunia mak bisa jadi ulama raja cek geton seagebaya etra kateka ada sambian kula ngabesaki ada sepotongan terakat nih sambian ini ke rata-rata potongan gereta depak mancal ada jadiin anak lecal mancal kabeh sambian ledung kadung agebay anak tak terakat anak lekadung keluar agut jerunggut pada remak aja pada remak pas esetora dia aja Cepon Reng Jakarta banyak jalan menuju Roma banyak lan jalan kanggo nyelametake nak potoh antara lain sabek ke madrasah Nurul Hudan lembaga ni kesesanggup abing kilih potra-potre sambian bahkan madrasah nikah sebekal sanggup ngateraki keselamatan anak poton ajunan dari dunia ngantos pagi ke alam akhir. Kiai As'ari sareng Nyai As'ari Akabin bekto nyaran-nyaran setiap kol 2 malam jaga mondot wudhu ke sumur mari mondot wudhu ke sumur asolat tahajud lastare asolat tahajud tanang eyangka seesokon ke Allah cuma situng nyoon potras sekarat duga Gusti Allah saya bisa mecelep aten yang sepo ben kol 2 malam jaga aruku asujud ke Allah mon sambian belambak jaga kol 2 malam tak karojet ngerejete malaikat kaletek muka labang tar kemudian letoro buntek bi malaikat taku ngala wudu engok congok makane sapeh sialan jan malaikat mare makane sape akeme salah tak kelapah karo peske pesagi akeme salah tak kela lebu kampera jeruk kong etas korse mesel beko ngangak tong-tong rokone so ledot sedotan neku buku elerek bi malaikat taku maca yasin aramal nomor papaan Kiai As'ari setiap jam 2 malam neka saya kocak sulusul lail sepertiga malam nih kol 2 dah budi pasti jaga makai nyaran-nyaran mondut wudu asolat tahajud lah sebagaimana biasa Kiai As'ari jam 2 malam bangun ke sareng Nyai langsung ke sumur mondut wudu bakto nembak air dingla tembani ke yang kak depak ke atas ternyata tembani ke pak tak ese air ese emas setembah ese emas setembah emas kadina pah reaksi Kiai As'ari nengale emas setembah ke As'ari bene perak pak molar ya Allah abdi dalam jaga kol 2 malam tak nyoon emas abdi dalam ya Allah abdi dalam aruko asujud setiap jam 2 malam bi orang bine seesoon abdi dalam potrah sekerat duka ajunan
sebisa mecelep aten deng sepo. Mon emas mak cuma setembe ya Allah, sejedeng tak bisa nyelamataki orang sepo dunia akhirat. Amit emas setembe ni kata tak boleh ke dalam sumur. Ada artenah emas setembah mon eben dinaki bina potoh sebisa mecelep atena orang umpama senembe aeng emas tepak kesambian umpama tepak kesambian dek remah mompah tepak kesambian bener karo rako mon perlu Allah kiri ya Allah kula jaga kol 2 malam ni sahara ruku sujud keajunan maka roy beri ning setembe ya Allah kan itu cek le potongan dekah berempa banyak orang soki Roma tingkat pesea tompoan yebang sebine tak oleh belanja ke pasar tanang takok kotor tapi sayang bapan setruk na jalan ni bapan setruk embun mengeh anak apa tak kelar mikirin di anak 2 makan hati di anak 2 laki kapi sesitung ben mulai malam mabuk sesitung penyenon ngak wetsuat tahu sate ngale pagi neng akhirat neneng itunya aten reng sepo 2 lengal kal Roma senga istana rasane ngak neraka gara-gara di anak 2 semesakat kepi tikal Roma tabing ibabate semen endi anak maka tu 2 sanga tapi punya wajah beriman jiwa bertakwa mecelep ka aten reng sepo serah orang saya tak seneng neneng itunya Roma se ngak gubuk rasan engak swarga engak na pesen neng orang sepo pagi neng alam akhir Allah Nyai As'ari hamil oleh sangang bulan lahir bayin lake pas epare nyama Hashim akhirnya nyama lengkap Hashim As'ari. Saya tak kenal Hashim As'ari, pendiri utama NU neng Indonesia yang lahir di Jawa Timur, tepatnya di kota Jombang. Sampai mangken foton ke Hashim As'ari, pajeng compon rek NU, pajeng delma ulama ben kiai, mak bisa menjadi ulama besar saat gelenon seaga baya anak pun kol 2 malam eterakat teh aruku asujud ke Allah sambian ledung-gadung bene potongan terakat anak lengalar kararua tomboan pas esetoraki dia majete ontong beda madra boni kesaitung keuntungan besar ke panjenengan Pak. Tigal pun panjenengan tahu saat terakat. Cukup adukung. Dek remenak kanak sekiran semangat. Karena madrasah ini insya Allah akan mampu ngateraki keselamatan anak potoh dunia akhirat. Mau nak foto selamat insya Allah bisa nyelamataki orang sepo 2 dunia akhirat. Allahumma ulama ben kiai setombunga kolat nenge Pasuruan are rata-rata mari ngakan madrasah Pak. Abang kok ngakan madrasah ngabi telok toh ewak kerwak wingo mulai dari ibtidaiyah sanawiyah aliyah edim mah beda mak kaitan ngakan madrasah edim mah Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah
neka madrasan megah kula ngabasaki ustad ki gerseger wae pengurus ya ki gak nak poton sampian pon pernah sekolah bade kentok le sepetoro aku le jaga aki akhlak anak poto mone sekolahan jelas akhlak neka gelenon ampun servis bi ustad ustadah bahkan guru neka ampun mampu memberi contoh terbaik masing-masing kelas sepetoro kula tindak dapat kacompo akhlak anak poto ni jaga pamapan karena semete gendra jada manusia benih ilmu napa semete gendra jada manusia gara-gara akhlak gara-gara tata krama niko penting polan mangken akhlak niko banyak ancor dingin kula mon ke pengajian Rabu baca solawat mangken kula Rabu ke pengajian sebanyak iyo cole mercon mbak ngaraki ae letangku ketarang ke mercon ini perubahan akhlak sedrastis. Napa boleh menengale berita nang TV benar polisi nemu bayi mate cekel bayi tandi du semakin nyaman mate cekel buang kasrakas yegot tegel sabe neka sebuah kejadian yang menggambarkan betapa bangsa Indonesia nika banyak ancor masalah akhlak dan moral bayi tandi du senyaman makin cekel ya montengkan semuangan bayi di benereng lake moreng lake ada coba letang kancah besemuangan bayi kancan abaja gelek kancan kakek sarati kancan kakek bone aba orang binek mun kadung bengal makalareng lake pak cuk le tau selebere angku reng lake yang kui bi golonor busar golonor moreng lake coba letang kanca ada searokan artena mon orang lake nero angguireng bine tak bengal todus abu mon reng bine bengal nero angguireng lake bo sara golonor pak sara mon sa selebaran pandek re praben pende letua dumata kaca kebodok tak reng mon Desirat Nasari artis bintang film arokan pandek asal beren pandek pantes pacet betes ngonyer Desirat Nasari lemon Bu Sari Pak dingin nang Indonesia nih kamon bedereng bine asal beren pande aro binen belum coba Indonesia merdeka belum terima oleh bine sebine kenegaran arapar rokabi seleber mak cacere kejayaan pas yang koyo cek lah tahu Pak Lasarong ngare kan angkui reng lake abapok pak yang kui bireng bine pak mau reng lake coba cek letang kanca ada reng lake se asamperan ya beda reng lake asamperan sekeje paksa pola nanti di Kemantan asamperan pakeen ngaangling dharma penyongkel keres padahal se nyoco se beban keres baca geleng kok kiai kan mon reng lake numpak sepeda bine taring tek pantes apa reng lake numpak Mio pantes numpak Abit genteng numpak Vario gege abo mangken tak nanggung reng bine nyetir sepeda lake saya setir Vixen aku pusara golonor
Sara golongan kakek je. Ducoreng nek binek nyetir ninja. Kula make kek laki sampai makan mak dadi nombak ninja. Nonton sini kagak ada robu apa. Pas makan si numpak ninja noreng binek. Dumak terle terajan kok. Mono orang binek numpak sepeda laki sejelas acelanaan. Gini bangki. Kelampin kaos ketat. Mungkin orang Jepang kangku merusak Indonesia pinter Pak. Mungkin setir sepeda laki ini sebanyak nonduk ngene kok. Tinggal tempat kan nonduk. Ada di buki ke Padang. Pas nenengi budin jong gacong det ngodetan. Wah ada dari geton ngabasaki bukik teh temukan acem tabrak. Allah mangkana Kanjeng Nabi Rabu Isra ben Mi'raj. Kanjeng Nabi ketemu bi Siti Fatimah molar. Siti Fatimah atanya apa-apa aba ajunan ningali kula mak nangis cek saran. Kanjeng Nabi jawab Fatimah engkau malam bi Allah epa Isra epa Mi'raj. Tengah perjalanan engkau ngabes neraka. Ting eya bas bingkok neraka sepaling banyak esena orang bi golongan ada. Sepaling banyak esen neraka orang bi golongan kakek. Arab mak reng bini banyak masuk neraka nomor situng reng bini paling bengal monsoro pameran aurat. Ada tareng bolan menengai pengajian nak kodungan. Abah mana kau bungkon nekat Pak. Benih karo tak kodungan polan ojeng nyaman tak kelambian. Pas karo aku tangan melolok ko tangan ki pegek selaja. Pano lengak pulau Jawa. Oh bu letak soroi mon tahu gerandong. Ada selake ger-ger-geran ngabasaki tepegek. Anjan jelake aduh pada sama ya. Ya juga tabrakan yang ngak gerandong. Tak tabrakan tandi boleh. Jika aja tabrakan sambil ngos melengos. Nasib. Sengak bu, malai selamat tak sampai nyeper ke neraka teate masalah aurat. Sambil mongkar orang dina pas taruh daftar jadi artis tak kira lulus paling ngabalikan pasuruan. Nomor 2 orang binek banyak masuk neraka, banyak orang binek bengal ke orang laki. Aro kok ngabazaki banyak potongan marlena. Orang binek mula bengal ke orang laki, ada orang laki pemengih kudakku Pak. Abu jajal tengale napa kelangrong ni kelangrong dia orang apa compok laki bini harus disekut mati kada selake apa kau tahu bukan kiri bisa bini bu ada pak bapak ya ada make beras lebihnya saya mengerti abu orang bini jadengen teng pak make mas lemes bisa mati bisa ngodi pak. Sengak bu, malah tak nyeper ke neraka, jangal bengal kereng laki. Kanjeng Nabi sampai ada bu, jek sangke ngamanosah oleh sujud kepada manosana. Maka saya perintah kada bingkok orang bini kau tua sujud kereng laki. Dari penting orang bini taat ke orang lah. Kedinga kiti. Jadi lah nonduk kemarin kare saya nyap-cap aja. Lase nomor 3 orang bini banyak masuk neraka. Orang bini ada tukang omong Pak. Abuh monsoro apa capa ada gendeng bini. Mangkan reng bini te wajib pakai salat Jumat. Mau reng bini abajang Jumat sekut burung Pak. Apa rame kilo. Abu sar gono nare Pak. Orang laki omong sekecap, orang bini 10 kecap. Ada mantap percaya.
Bedereng lake napa ekal mak je melarat tanya mari kana kelangrong. Cek yo berapa? Jajal bedereng kelangrong datang pasar Pak Bapak. Tanya ibu tetangga. Jadi maka di pasar. Wes lah. Isi kecap ngaji mentang kancah. Jajal reng bine dari pasar tanya ki. Dari dimayu abolik paha pidato. Aduh kakek tak tahu lek engkau ke pasar gelek berangkat kol 6 nyambi pes saya telah pulai buka kita tahu tinggal depak ke pasar sebodon bareng ngke are tareng gara-gara Pak Jokowi ro ndik lake ngai ro maka kita lah tahu kakan karo ajojo ngaleng kerajojo ngaleng korto adung kok kasta sara lek ala ke kakan jere engkau bila ne penta dokter keng burung aku dumak terpendre di masa sekolah. Abu bu ibu dia mun mari atanak kadang belek selek gandeng petok to Pak. Arwa kotok kita temu kecuba na tetanggan saya tendes langabi petong RT Pak. Terus selamat janya banyak omong. Jadi ya karo ngaji guru tojuk lah ngoncur kapi. Salah nyandur ki ngoncur. Salah ngoncur ki jat pecet. Aremon Pak Bapak ngaji petojun sepak. Ngari montang kanca aja. Oh, mon kancan kake salbud jadi. Sengak jenyak banyak omong mon tak terus masuk neraka. Pon. Mon mangken lebihnya orang cek bengelemuang bayi tandi itu zaman kaman. Nak foto kule sambian 10 tahun lagi nyapok zaman apa Pak? 20 tahun lagi kong langkong nyapok zaman apa? Terus selamat nak foto kong langkong masalah akhlak ben tata keramah sabe madrasah tamat deki tuli buang ke pondok pesan. Ya sebuah nama kule yang cengkan karo sorong medepak debu. Ya urusan mari pengajian sampean tak toro ocak yang kok tak ngurus jarang sampean benih penakan gula. Abang kok mari pengajian ni boleh atau haram boleh kok. Sekalian lagi jaga akhlak ben tata krama nak foto. Semetekian derajat mana sabene ilmu. Semetekian derajat mana sabene ibadah nah tapi gara-gara akhlak gara-gara tata kera bedenak kanak monduk 20 tahun tinggal peleman ke tapa buat tergandengan abocok 20 tahun tapi sayang tinggal depak tinggal mole depak ke masyarakat amit gerjelenggeran coba rasa noreng arena nenge pondok karo oleh abi tete ya ngara karo ngakan melolo bi tedung melolo tak alem iya cap tak alem anu kita besar tergandengan maaf mon bede santre toron ke masyarakat pertama kali tak kira atanya ketap masyarakat pertama kali tak kira atanya hukum setengah ada di masyarakat urusan akhlak ben takra kula akabin Pak keluar di pondok akabin oleh telok tahun kakelaka sampai mangken kelaka ada renyak tanyaan kitab ada sekali saya besaki di masyarakat akhlak ben takra bedenak anak mondok neng setengah tahun berangkat bulan molot mangken imtihan prei mulai tak setengah tahun keng penampilan akhlak ganteng ari saya rasanya mapan bioreng lah tak bakal lari ya anak notore mondok setengah tahun lah alem iya cap alem anu macam abda ubis ki pal tepel pal mak bisa gara-gara akhlak gara-gara tata kera seorang guru besar di Mekah almarhum al-maghfurlah Sayyid Maliki pernah berkomentar la yakfi li alimin ilmuhu tak
cukup orang alim lebat ilmu apa boleh saya bodoh. Orang sealim tak cukup lebat ilmu idza lam yakun fihi akhlak wa adab. Mon orang alim jadi keelangan akhlak dan tata krama tak cukup lebat ilmu. Napa boleh orang napa boleh orang bodoh. Contoh Syekhona Khalil Bangkalan ni ke guru besar. Mari asolat duha ke Khalil ni ke melampawa. Akrabi masyarakat. Melampau ke masyarakat, mencoba menyapa masyarakat. Tike Khalil ni kam keluar di dalam ni ke melampau tak tahu numpak Innova. Haram tak tahu numpak Innova sekali. Ke Khalil man kaman melampau agembaran. Mangkan ulama lambok dia lekas dopa. Ibarat antara jalan ke Allah lekas dopa. Anapa? Tak torasan numpak Innova. Tak torasan tojuk nang kursi maribet ngari. Tak tau man rasan tedung nang kasur empok spring bed. Ulama lambek tak tau man tojuk nang berung ngakan pecek lele bi mie ayam tak tau man. Melampa agembaran. Icereng pecele lagi ay, santai enjoy. Mon pecele orang kelang rong dia kan ngari ya. Engak reng nabeng maling. Jeta kau tanya pok pasar. Syekhona Khalil melampangan ya. Ulen nerangaki ke Khalil melampani ceretan mon sampai totok semari laku sobu. Iya dia iya melolol. Iya mah iya wat kuatan dia iya melolol. Cuma mon kula pidato sampai sobu. Pas ebrina berkat ngapa? Gelur. Letak jeraja kebai berkat ceritanya bikule sensor. Ke Khalil melampa roh jalan ketemu bi reng ngarek, oneng reng ngarek. Dapat ke Khalil tojuk minta doa Allah. Seorang guru besar minta doa ke reng ngarek. Di mana mawangken? Orang ngarek pentai doa ajeng guceng, Mbak. Ampun kiai agak lain apa? Kula ni ke orang baba kiai. Dak nama dabun ke Khalil. Boh, cek ngocak anda iya cong. Engkau bi kake hikmah panan baan. Ini ucapan keluar dari hati tekal vokal. Engkau bi ban mapanan baan. Mak sakento kiai. Iya. Baan bi Allah takdir jadi reng melarat. Kelakon kake sarana. Apa colan, matung kaju, alanduk ngarek, ben sabar, mapan mengku Allah je. Kang kui nare nafkat anak ben bela. Engkau bi orang secelok kiai. Umpama bi Allah situng saat iyo berarti orang ngak ben, engkau belum tentu sabar. Mapanan kake bingkok. Allah. Ternyata ke Khalil endik sikap ngak genikah, tawaduk, andab asar, akhlak muljah. Benih tambah ambruk, benih tambah rendah derajat, tapi sampai makin tambah ro'om derajat Syekhona Khalil sebede Benggalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambian oneng bungkan semangka. Semangka ni kakak bungkaan sepaling adab asor mapan tata krama. Nah karena semangka ni kak bungkan semangka ni kak tak tahu manyol menganyol lalar ke atas. Semangka ni kau odin lengalar bet baba. Yedek bi orang agele. Kemeen mesem. Rabu bi celatong malah perak apesta.
gara-gara semangkane kewabuan paling andep pas bidabun Kanjeng Nabi man tawaddo'ah rafa'ahullah. Orang mula andep asor jarok norok lain Allah sing ngangkat derajat. Mun Allah sing ngangkat derajat sere semotorona. Siapa? Siapa? Semangkane kabungkan paling rajeng ngak kabelemek nih. Tapi bi Allah yang kak derajat buan semangkai perajo. Orang tingmolong semangka ngastete won, semangka petek, tanpa sebab gede. Nah, mulai ongke derajat nak kanan. Iya mau sobat dari yang molong semangka, petek yang dah laki, petek yang dah laki. Eman polan andep. Mari tanpa sebab gede, pongke ketrek. Kerem ke Pasuruan, Probolinggo. Kerem ke Porong sampai ke Surabaya. Terem mabit dagang semangka, tak renge taliin rumput Jepang, gontong ya tas. Ngocak sanya mas semangka, biar hidupku di awal cerita ada di bawah. Tapi di akhir cerita aku menang ada di atas dan mahal harganya. Berapa? 15.000. Salah derajat tekih regon larang. Beli bi orang makai 15.000. Apa? Dekik pada imtihan. Ya toraki kakek satar mau tak berjanji congok taring tade. Kalau pai. Kalau pai. Tapi orang mulai sombong, lepas banyak ilmu, mon sombong. Tak kira beda semakala iblis urusan ilmu. Iblis ni ke dosen malaikat. Malaikat ni ngaji ke iblis. Walam iblis. Hanya gara-gara terbelajar sombong ke Allah. Ada bu ana khairun minhu, terlaknat sampai makin. Nah apa boleh kuliah sambian? Orang mulai sombong andik nasib ngak kaninyor. Kak bungkan si paling gendek tadak gen kaninyor. Mulai bodoh angin berut ojon raja. Apa kaninyor ya kojo. Ada kak bungkan si gagak engaison. Pereng make tekih icapo angin rendun mon golongan eson no problem. Akibat sombong orang sendi nyore belis pak enaien kata sebolong orang molong nyor musuh bode satoran bede orang molong nyor soro tampane ke saya bebe tampane le tada gula kuelong ya orang molong nyor ada satoran le tas ketas pak geger te tole bele iya buto iya geger kecalatong iya geger kerba iya apa ontep polan sombong. Etoronen kerai pekol. Orang mekol nyor depak kecompok beda semente juma beda. Ada di unjak pagi. Apa? Ontep polan sombong. Lemah-lemah sobat. Gulaku ke bego pasar. Tinggal depak ke pasar beda orang ngajual nyor gentong ya tas. Sari beba polong bitong jelatong. Selebih celaka bedereng nabar ke bisa kan berempenyer tau. Bisa kan berempenyer. Geger tak geger derajat. Eko cak enbi semangka. Wahai kelapa dan semangka. Betul hidupmu di awal cerita ada di atas. Tapi sekarang di akhir cerita Anda kala ada di bawah dan murah harganya. Kalau ibu salah nange babar kena. Kalau ibu orang semelenyor noro ontep depak kecompone tampong nyelo pak. Mare tampong iris doros eparot peti le peti.
Mare parot peres mengil mengih. Mare peres ampas kebayi ngepel semenan. Buru buang keluar male dede oreng, male cocok ajam gara-gara som. Cukup menjadi pelajaran ketika seorang guru bangsa Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur jadi presiden, eyok keroyok petoron. Gus Dur sebuah cermin putra NU, mapan akhlakah, tata keraman, adab asor, tidak pernah mengadakan perlawanan. Eyok keroyok petoron. Gus Dur lastari toron. Tapi apa yang terjadi? Gus Dur turun dari presiden, tak megeger derajat Gus Dur. Sampai makin mon sampean jujur, ulama kamah, tokoh kamah neng Indonesia wafat keramat Gus Dur. Mulai dari Juanda Pak saya mbak bi masyarakat sampai ke Jombang tak pegak sekali. Sampai makin kebayi paket ziar Wali Songo. Orang dari timur, dari barat, ziar Wali Songo pasti menambah satu paket ke Jombang, ke Gus Dur. Sajon room. Sematoron Gus Dur sampai setia. Mengekapi. Mengek. Mulai dari Amin Rais, Akbar Tanjung, Hamzah Has, AM Fatwa, Seraan Karwale, pokok makin letak gedingnya, tenggelam kapi. Anapa? Mon le sombong, Allah sajur ngepagi, mon Allah sajur ngepagi, siapa sih menjaga? Anjir arema alembek melolo bagela, kaki dia emak boy, main ngak foto model. Manter gak ada boleh kaki mari. Lau salala Muhammad. Sengak akhlak kula ajunan, akhlak anak foto jegah je. Nak kanak santri lambek monduk keluar sanawiyah bisa jadi ulama raja, mampu memimpin PBNU di Jakarta. Tamat sanawiyah mak bisa punya kualitas tinggi, potensi yang luar biasa, akhlakkah esabe ada. Kalau bi ilmu nang budi makin terbalik Pak. Makin ni kau orang terpenter lem alem tapi sayang saya sabar neng ada akhlak, saya sabar ya ada akal di ilmu nah akhlak saya sabar budi. Padahal semetekian derajat manusia gara-gara akhlak bentata kera. Dingin eka diri ni kau berdekiain di pondok sandren satos meki. Esitung bakto kiai nyelok haddam jong kento kiai ya sorat monare pecer ya pecer tapi saboran tang pese tibi nge bedi bengkong kok gelar engkok ka pese iki genal are 50 ya apa jago congok 50 mon biyu 50 mon meya catok. Lakar pesere luar biasa. Orang sakit rumah sakit Pak. Aro mau ngebagi apel, ngebagi salak, ngebagi anggur, aweng Pak. Abu mau culi pese biru matan. Makin laki sakit saro, nggak kepece aja. Wis. Kiai ini kenyalok haddam jong kentoh ya sorat atraki ketang alek sebede Blitar kebele salam dari engkau engki ialah berangkat nyambi jaran haddam ni keberangkat ke Blitar telu hari telu malam tak datang kiai duka
Enjek haddam roja karo ke Blitar, mak deleng nginep tolari telu malam, ngarala alengger jadi seberitar, maren mon dateng pancon dredoi, tepak kemakai belisen. Kiai rasanan ngak nikah haddam mengomber, assalamualaikum, waalaikumsalam, lain lah jawab pemakai belis. Dena jangan kiai. Kenapa kiai? Mak kenapa dana? Kaki jak karontar ke Blitar, mak deleng nginep telu hari telu malam, jereng le nyambi jeren. Are ahlak santri lambe. Terone. Cangkolang pematur kiai. Abdi delem berangkat ke Blitar, nginep telu hari telu malam, abdi delem beni alengger, senausa nyambi jeren, karena jeren abdi den kula tek tompak karo sambi. Bemate tompak je ajunan tak makon numpak karo makon nyambi. Sambi meloloh. Boh, ajalan ke diri Blitar nyok-nyok soko Pak. Tapi tak bengan numpak jeren kiai. Dari teten ke debun guru, polan guru tak nyoro numpak karo nyoro nyambi, tak kok sampai cangkolang meni tompak. Sambi meloloh. Tak ngak santri mangken, mon santri mangken make tesoro sepedan guru ni war-war. Ada war keluar tak dadi wong gua ngontong. Akhirnya kiai duka burung pas mesem kiai. Aduh. Jadi jeren jadi bikake ke diri Blitar karo tonton jong. Engke kiai, ya nyaman kiai nak akar nafal. Cuma kiai ngarteh, duh mapan lakatang santri dana gitu tajuk kakek payah ke diri Blitar pulang pergi aja let lu leng ngebayaki kopi asli bi nyain le mare payah orang yang montar teng datengan dari jauh Pak saya paling tepak benih beri aku angak dia Pak ada tak memare payah ada Pak saya paling tepak nih ngebayaki kopi asli nas panas pak keluar. Yen je engkau tak minta ompang mah deh. Ya ompang membaca lah tak ada tak apa bingko yang kep apes dia tahu. Kita ring pah kalah kahadam ring kau je hadam lagi mereka lagi keluar lagi kopi. Wah ada kopi kikal ngalkal panas keluar kos ngokos enom jong lemari payah dopak icor dok Pak. Wah ada lo bulok kapi jon. Abadi selen jong jadi ngalkal jan kiai. Ajunan tak makon nyelen kiai. Langsung makon ngenom. Aduh bunor colon kaki jen. Tambah gedeng jadi malah beres. Polan kiai tak nyorong ngombi. Kan bilek kolen. Ya mencana kanak mangken kan jujur gilu, tapi tak bisa. Ini akhlak berangkat dari hati, kejujuran yang timbul dari hati. Akhirnya kiainya tambah yakin. Oh iya, engkau endik santri satos meki sepaling mapan tata keraman dia. Engkau tak butuh santri alim, engkau tak butuh santri gonteng, engkau tak butuh santri soki. Persis badu ulama raja. Ulama aku mator kanan cong tangan nak rekapi kok pesen gamban ya baan mon ketemu bi orang alim tak usah getonjong reng alim sete mulai dari Jakarta sampai ke gunung sampai ke seti sebanyak reng alim jageton ken mon kakek ketemu bi orang mapan akhlak ke guru ya soro ke guru baan mon ketemu bi orang soki jageton. Orang soki ngelarkar mulai di Jakarta sampai ke nong gunung. Ken mon ketemu orang soki lambe teror. Karena sebenarnya orang soki re ceyek. Ceyek. Amin. Mon sejerek je noro agele akekep. Ya mon sejerek noro agele tareng pas samar ya. Padahal sak gelek je paling cerek. Pon akhirnya kiai ini ke motor boleh cong esarosar jeleneser kakek dan dina marin suruh beli boleh ke Blitar engkau nulis sesurat gelem ya
abdi dalam siap kiai menabi ajunan semakon iya detek dina engkau nulis sesorat kiai nulis sorat tak 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 jreng mareh ya beli pole ke Blitar kebele ketang alek salam dari engkau tuli berangkat nyambi jeren tompak takote tompak boleh tinggal tompak cek joron kiai lambek joron sandel pak santa pak setedung jage pada joron lebat ada buka habis deh pak ke Blitar deh pak tak depak setengah hari depak ke Blitar hari on lawan para depak lah tak depak setengah hari depak ke Blitar sorat ebeki tinggal sorat ni ke baca bi alen kiai sebedi Blitar monyen sorat tengah ni kawan lek engkau ndi santre 100 meki saya paling genteng tata keraman tang hadam saya nyambi sorat dia melan le engkau minta kaban ya tang hadam saya nyambi sorat dia setia kia pakabin bi anak binen kakek seserian kalaman to tibi kiai sebede kediri tak di anak bine tak kok sampai ke mantoreng kelangrong dia akhirnya soro kalaman to kaalen sebede Blitar jeleran alek ne ke oleh amanat haddam dia seropa kabin bi anak binen akhirnya haddam roy celok mak bi kiai sebedi Blitar sarong salen ne cek sarong haddam lambe pak belintek ngepir sarong montau arok Sri Devi kelampin salenen bender kelampin lengan lanceng karo cek cenggolo bulong songkok salame rabunter sanya mahaddam saben bodo apa kok misalnya kepir akhirnya kiai ini matur terus terang cong engkau oleh amanat dari tang kakak kurun baen are lebat sorat saya gebegake kakek setia kiai seropa kabin bitang anak bine seseriang engkau selaku beli sing ngakada tibi haddam ni dari tak kerja pak pola ni kalaman tok asok kordelo pelo alhamdulillah le mangken kula acara tene ketarik benang hikmah mak bisa cek haddam kalak mantok kiai raja mau nanya mah haddam letak kira alim pak arapa mon sekolah bi ngaji telat meloloh mau bi ngariaki jere nama kai mau nanya mahaddam letak kira genteng arapa rang mandi mau nanya mahaddam letak kira soki mak bisa kalak mantuk kiai raja situng bendena gara-gara mapan akhlakah genteng tata keraman nah andep asor tak poron nompak jere kiai polante perintah bi kiai kontan bi Allah yang kak derajat pas genteen penompak anak kiai nyamanan di menompak cerana kiai bi anan kiai gara-gara akhlak gara-gara tata krama metara melan anak male selamat tamat tuli buang ke pondok pesantren karena mangken kena foto seta aman masalah pergaulan mangken nak foto banyak rosak cita-citanya fatal di tengah jalan hanya gara-gara kelero pergaul kula gelak dari Wonorejo dan rok jalan banyak kula salepan bina kanak ceng-lancengan akalongan talen sepatu antengan selaja pas obu ni semir anan sambian akan cengaji dia tina akan apa iya mon anan reng Jakarta obu ni semir foto bi wartawan keba iklan anan reng Kelangrong obu ni semir lepun ke Tegal duta reng jambur bi ranggarangan
Bayan je seporan are benih nyinggung rek ngojak Mangkan lebih selamat sabak ke pondok pesan. Boh. Al-mukhalatu mu'assirah. Pergaulan ni kanolar, Pak. Sambian mun kancaan bireng ngando antara, maka tak norok ngando je kebetir ketolaran ngebaki korong. Mun kancaan bireng lebur karaoke, maka tak norok nyanyi nekumet ketolaran norok akan jende. Keng mana kancaan bireng jual minyak room, make tak mele minyak norok room. Cek ben bedereng bele tuliti. Mak dadi nak kanak pada nak kanak saya tak nolara. Orang sepo bedereng sepo saya tak nolara. Cek bedereng sepo nanang bi bayi bisa ketolaran bayi. Bede bapaknya pa bayi, polan bayin lok la, bapan saya nyapa norok melok la. Anak entap patatong na anak entapa anak etopo dendok manis-manis anak etopo salah lalak melok laki pamelok pengoca anantapa sagayap tapa ketolaran iya mun malaikat tandi nafsu tak gampang ketolaran. Mangkan malaikat ni selamat, malaikat ni kejujur. Malaikat paling beri tugas soro motoron ojen, ya ojen melolo saya motoron. Tak kira bahdarnya ladar motoron nyior, motoron tugen, motoron gedeng, motoron pao. Sedarnya ladar kan golongan 3 beneson. Malaikat paling beri tugas soro nabu nyabah, ya nyabah melolo saya debu. Tak kira bah nabu kacang, nabu bohong. Ya kula tak geton malaikat tak ndiknap, tapi manusia punya nafsu. Gempang tenorok, gempang takebeh. Malai selamat dari pergaulan seron tak karon, sekalian aki ateraki ke pondok pesan. Mungkin lembaga yang paling bisa menyelamatkan anak-anak bangsa. Kare situng mungkin kare pondok pesantren panjenengan mumpung ki beres perjuangaki. Ki bagi? Sehingga kula ngabasaki sambiane le banyak sepo-sepo. Lepo-sepo. Mun tak berjanji saya sampean po sepo, kemarin mulai pengajian gender tedung langsung akacah. Akacah. Bayan je tak kau pancet aroma sangode. Tareng lambak mun ki ngoden tara pengajian adon-don peret abek bau minyak room. Aduh mula po sepo rebu salah tak adon-don abek bau remason. Sambil ya karo odi kelang rong ri kena mula po sepo adente apa adente apa paling repot orang odi mula po sepo nyalo na patenggi te tangke na medek maling la tak kira kuat nor abal-balan panempaka mengeh adaptar jadi penyanyi mula po sepo te tangke suaran pelo nyalo na DPR mula tua sapa semelia jangan besaki foto la ontep anu foto na gelek bi orang tangku nangis. Abi ni pole mula po sepo ya karotong potongnya tengah. Kita ongke lengang sor. De emak mon tak memareh perjuangan, mon tak tuli berjuang memareh pendidikan nak potong. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes, saya nomor 2. Nak foto ni kedua aki Allah. Karena tuan yang sepo ni kemanti. Tidak akan pernah ada anak-anak bangsa tumbuh menjadi anak yang sukses kecuali dari belakang esodok bi tuan orang ponglang reng sepo bine. Ibu remana tua ki anak sekalian langsung depak Allah. Mon pak bapak tua ki anak sedepak Allah 63 kali. Arab pamamantian ibu karena ibu sepaling sarah Arabat anak. Embu re ngandung 9 bulan, Pak. Mon sampean kan karo asep-sap se mengandung. Mon sero mengandung ngaap-saap. Aba orang bini mon lahir, Pak, pelka tak sempat ngenom. Orang bini mon lahir ketondu tak sempat tedung. Lapar tak sempat ada Ada orang bini.
Mun sambian ningali si bini lahir melarat ya saja lebih nih. Karo sosan reng lake arokok ki ngabi du tepak. Ngebeyaki kopi segelas petompes bi du kedunya. Mangkan monadu mantian orang bini. Keng sayang reng bini mangken nika delmos. Delmos. Mak tak delmos sereng-reng bini makin adua dulu nangis ding-dingaki bini aduaki anak aduaki selake tak kok abini boleh lene benian kakek anak ni kalau pa abah kule sering mator kule siang malam keluar ngetelak tolesan si badan yang situng karo doa ibu doa mama. Kula tak tahu man ngetelak tulisan doa ayah, doa papa, tade haram tade sekali. Sebeda doa mama, doa ibu, surga di bawah telapak kaki. Bengal pak bapak rengobe, surga di bawah telapak kaki papa, bengal. Monte yonjuk rasa ya. Cek nyanyian begulis ngeding neng situng. Ummi, 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 ummi. Nyanyinya sulis bihadat alwi masa beda nyanyian aba tade haram ada jadi nang Indonesia sebeda sampai makan yang situng karo ibu pertiwi bapak pertiwi kita gebay pak abe Jakarta ro nyaman ibu kota ro benih bapak kota. Orang bine yang kakbi pemerintah kebai hari nasional pentahun diperingati. Yang pertama ada hari ibu, beda hari bapak beda. Nomor 2 ada hari Kartini. Masa beda hari Kartono? Pak, kula apidato yonceng depak kelangrong ni kan. Kula benih anan kiai pak. Kula benih anan ulama. Bapak kula ni kenyaman Pak Marto. Korja lebele kau reng pak ni. Berarti ini jala gelak tang bapak dia. Bapak kula ni kenyaman Pak Marto, otomatis ibu kula nyaman Bu Marto. Tapi kula bisa pidato apa capangan ni keberkat doa orang tua. Kula dingin mulai sekolah ibtidaiyah sampai aliyah. Mon ujian kurang seminggu, ibu bi bapak benih karo doa apa pak? Apa? Jadi kula tinggal ujian tak teman ketemu bi ujian melarat. Napa sih baca dalam kitab ni kecekak? Benih kula cerdas, nika hasil doa bentera kata orang sep. Jadi dua ki. Tikal kon tahu sa doa bahasa Arab, tak ada potongan pacet letak ngeneng ki. La doa ramatur korduan deng sepo gempang eka pulaki bi Guste gempang eka pulaki bi Allah lesere satu akianan sampean mon benih sampean tibi tatangke atu akianan sampean tak keber orang kelangrong nika dari repot alako mangken dari sibun alako mak dadi atu akianan sampean coreng kanto mangken mon alako tepang dadi pangeding adan benih sokor kikir ya Allah la asar mada di satu akianan sampean letore dua aki tibi dibagi seterusnya pon nak potong montoro dadi nak potong mapan hari berek saya nomor telur apa orang sepo jaya jaya sampean tahu sama jaketab sampean tahu sama jaketab pola sampean di teretan di kancan di tetangga cerek congoanan tak kira detik tak kira det masyarakat ni kaanan banyak sukses berhasil tengale pasti orang sepona lam tengale jajaran masaya sidugiri nak potong dadi kapi anapa orang sepon bok lampok kapi ada kiai caya ada saja rahasiana debun kanjeng Nabi
Ta'amul bakhil daun deerene mun deernering cerek dadi penyakit, Pak. Ekakan bapan dadi penyakit, ekakan anak dadi penyakit, ekakan sebinek dadi penyakit. Karena sekakan desa are penyakit melarat dadi reng mapan. Tapi sebaliknya wa ta'amu sahi dawaun deeran mun deernering lambe bakal dadi obat. Ekakan bapan dadi obat, ekakan ibu dadi obat, ekakan anak dadi obat. Karena sekakan obat resare, insyaallah gampang dadi orang semapan, orang sebagus dunia akhirat. Allahumma. Sambian bola rasan oneng tar ke Malang. Malang Selatan ini beda pondok telok Pak Jorajo, Acicir. An-Nur 1, An-Nur 2, An-Nur 3. Cabang beda macam situng tempe. Saya nomor 2 Probolinggo. Are nak potong den situng, Pak. Tung situng anak di pesantren. Raja tanahku. An-Nur. Mak bisa. Engal tengale orang sepon lambe. Kong langkong lambe kegurun anak. Sepaling gampang dadi nikah anan orang sepo sepaling lambe kegurun anak. Sambian jereng sinya bisa ke guru anak ada ente imtihan. Ada ente imtihan. Lesa ada ketemu bi guru anak gelenon. Letak tonya bisa sekali. Ada melarat anak sida tireng mapan. Amin. Kula beri contoh. Tikal sebari-bari si dua malam mana. Sepenting marin pengajian ajar lambe, Pak. Ia mau nanya mak ajar aja banyak gelu 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Karena orang mau biasa cerek pas sedekah 100.000, aro biasa sekir pikiran dulu semaput, Pak. Mun tak berjanji tanya ki kasih cerek. Ahmed bini sombong gula bini contoh. Ada nyaman peceh, peceh. Gula nyabis ke guru nana, nyabis 200 gula. Le 200 saya bisa kikula ke guru nana, are saslin di gula, Pak. Saslin di gula. Apa? Karena 200 nih ngeber sampai depak keajunan Allah, pergembi Allah, Pak. Dan taki ke gula nang alam kubur, gula mau lemate, keng gula kita keburu. Yen je bola tokang syuting ni berangkat kadek serolen jalan. Kau celok celokan engkau. Apa yen je engkau urusan ki benya. Enten gula matabar ke tokang syuting malah nyengok potongan kata potongan ke susu kata. Pese 10.000 ni keidentaki ke gula paki nang alam maren gelutat. Tajuk tatat. Ajuk. Cereng kita komando lenyol manganyol lah. Biasa jadi baca. Jadi pesai 200 saya bisa ke guru gula. Neka aslin din gula. Karena depak ke Allah, dentaki ke gula sampai pakai nang alam akhirat. Are karen banyak. Are benen di gula nih kawan. Belum tentu di gula. Ada kadang geger ke bengkel. Apa? Motor rosak. Kadang geger ke rumah sakit. Apa? Keluarga berdisi sakit. Selebih celaka karen pesere tompes ian jam tetangga peceleng teh serai. Jadi saya selindi gula nikah. Seampun fakaki ke jalan Allah. Mangkan pagi nenge kelangrong ni kebanyak reng geton. Polan odik nenge dunia soki tapi neng akhirat melarat. Apa? Dunia nah ada sedepak Allah. Gara-gara caya. Ayo. Mon kula nare kesambian ndak budi dadi reng cerek apa dadi reng lambe. Cerek apa lambe? Lah karena sambian asam aja lambe mangken bikule bukti lagi ya. Gender nyorot, gender buruh, dompet apa keluar, setan di PC dulingin jam ke kancan.
Are madrasah butuh dana. Madrasah butuh dana, malah potalan sampean pekerna dak budi cerdas jadi nak foto semapan. Ayo sombong lagi, lamun sete tak apa Ustaz. Dan ada. Ya engkau nyombong ke kada jong, jong. Engkau nyombong ceket. Ceket. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh bacaan salawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Ya Rabbi salli wasallim. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mudi. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ala Muhammad. Ya Rabbi salli wasallim. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Ya Rabbi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad. Malar moga dadi lantaran sedajenak poton ajunan sing ngaji kaentoh tumbuh menjadi anak-anak bangsa sekeratu ke Allah, bisa mecelep bahkan bisa ngangkat derajat yang sepo dua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Senari amal terus lagi sampai totok karwaki banyak sebade yembung dari badan kaula coko pegis atau bisaos kula ki ngalia kare dua aki sampean mongkorang jaga jengonceng tibi letak laku ngampong meloloh apa jala gela area kerja degi pataku congocoh keterangan saya singkat manter dia tambahan ilmu manfaat orang lebih mematurnya sepora ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.